नमस्कार जय जगन्नाथ मो डॉक्टर सुनील कुमार रथ नुआ अध्याय पुणी आपन स्वागत जनाऊँ। आमे बारंबार अभियोग कर आसीचे जेल मध्य किभली भाव में दुर्नीति को लोप करा जिवो आमे जेते अभियोग देले मध्य सुधुरु नाहंती जेल अधिकारी सेमानक विरुद्ध रे आमे आज एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछु। आमे जेते बेले बारंबार अभियोग करथिलु जे शिफ्ट ड्यूटी एवं ऑफिस ऑर्डरली को उठै दिया जाऊ एवं जो माने ऑफिस ऑर्डरली पई जिद धरछन्ती सेमानकर सिक्युरिटी अनाउंसमेंट को मध्य उठै देबा पई आमे दाबी करथिलु। किंतु आमे जेते बेले आज कोरापुट जिल्ला रो किछि जेलर को जोगाजोग करथिलु सेठी आमे देखिबा पाइलु जे सेमाने ड्यूटी जोटा शिफ्ट ड्यूटी करिबा पई राजी अछंती किंतु शिफ्ट ड्यूटी करू नाहंती एवं आम पाखरे एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसिक पहुंची जे सेई बेच रे जेते जेलर अछंती सेई जेलर माने शिफ्ट ड्यूटी न करिबा पई संकल्पबद्ध करछंती। सेमानकु सेति पई मु जोगाजोग करली नाही एवं सेमानक विरुद्ध रे एबे मु एडीजी अमिताभ ठाकुर को अभियोग दिया जिवो एवं डायरेक्ट हाई कोर्ट रे सेमानक विरुद्ध रे रिट पिटिशन फाइल करा जिवो। जेलर मानकर गुंडागिरी किंबा मनमानी चलिबो नाही आमे बारंबार अभियोग करिछु एवं सेमाने जेतेबेले से को बेच रो होंतु कोन होंतु किभली भाव रे से जेल को परिचालित करिवे तांको इच्छा रे जेल को चला जिवो नाही एवं तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान पई आमे हाई कोर्ट रे रिट पिटिशन माध्यम रे तांको विरुद्ध रे दाखल करिवो एवं काहे कि शिफ्ट ड्यूटी करिवे नाही तांको बेच रो जेते सब जेलर अछंती सेमानंको डिसमिस करया पई मध्ये दाबी करिवो। जो माने गोटे बेच रो जेलर अछंती आमे से जेलर माने संकल्पबद्ध करछन्ती हम को विशेष खबर आसी पहुंची से माने संकल्पबद्ध अछंती जे आमे शिफ्ट ड्यूटी करिवु नाही एवं आम इच्छा रे जेल चलिवो। से मानको आमे मध्ये जणै दोछु जे आमे सरकार को आपनकर ए मनमानी जणै देबु आपनक विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबा आपनको जेल छाड़ीबा को पड़िबो आपनको चाकरी रो बहिष्कार करा जिवो। कार जीती रहिबो नाही एवं बेआईन भाव रे आपण जो नियम करिबा पे चाहुचंती काहाक मते क्षमा दिया जिवो नाही एवं आपनक विरुद्ध रे तुरंत सोमवार दिन एक रिट पिटिशन माध्यम रे जणै दिया जिवो। जेउ जेल रे कोरापुट सर्किल रो शिफ्ट ड्यूटी हेई नाही सेही जेल जेलर विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो एवं हाई कोर्ट रे जो रिट पिटिशन दाखल कर जिवो सेमानको व्यक्तिगत हाजर होई काहे कि शिफ्ट ड्यूटी करू नाहंती जेहेतु जेलर मानकर ड्यूटी बांटीबा काम एवं ड्यूटी किबोली भाबरे चलेबे काम काहे कि शिफ्ट ड्यूटी करू नाहंती सेमाने कैफत देबे जेल हाई कोर्ट रे व्यक्तिगत भाबरे हाजर करया पई सेमानको मध्य निर्देश देबा को हाई कोर्ट को प्रेयर करा जिवो। आमे आजि जणे जेलर का हाथ रे कथा हिथिलु सुनि नियंतु महाशय जनक कोन कहउचंती आमे आपनको जण सुनै दउछु तांकर वॉइस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। भल छन सर? हाँ चली आ सर आपन जेल रे शिफ्ट ड्यूटी हेलानी जे हमर शिफ्ट ड्यूटी पई आमे कहि दैछु सेना लिखु नांती के लिखिबो सर? स्टाफ वाले जमादार लिखिबो ड्यूटी तांको टणा उठरा चली छंती से जमादार जे अछंदी सर मो पाखी एक्चुअली एलिगेशन आछि जे जमादार जे अछंदी से बाहर को बार बार जाउछंदी शिफ्ट ड्यूटी ले तांकर व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सेति पई से अलगा स्टाफ ऊपर प्रेशर पकाउछंदी। एटा आपन सर ऑर्डर करे नाही करथिले एबे खंडे लेखि कि देई छंती मु कहली लेख शिफ्ट ड्यूटी करो आज्ञा ना आपन सर ऑर्डर कर दियन सर से आइले करिवो औ करो जेबे सुविधा होती सेबेटू करो। आज्ञा सर आपन ऑर्डर कर हम ग्रीन सिग्नल दे देछि। आज्ञा सर तमर सुविधा जेबेटू हेबा तम सर। आज्ञा सर ठीक है जदी करबोनी मते लेखा दबो जे हमें करबो नाही। हां बस से माने देखि दियंतु जे हमें कर गुटे जिंस जणे कि करबो नाही। आज्ञा हां हम करबो नाही समस्त दस्खत मारिबो जे हम नॉर्मल ड्यूटी ठीक अछि हम ड्यूटी का नाही जणे कि दुई जण। हां हां जदी करबो बोले सिर्फ ड्यूटी करो बस बस जणे कि दुई जण जदी जणे दुई जण जदी असंतोष अछंदी त सिमति करियो बनी से माने जणे की अछंदी जे की कहउछंदी कि से हमें शिफ्ट ड्यूटी करले छुट्टी मिलिबनी यन काई मिलियन सब जेल रे जा अछि सेटा हबो करा हबो मु पर तांगो पचर लागि छी पर लख बोली करी। आज्ञा सर ठीक है। हां तांगो पचर मु लागि छी अरे लेखु न हमर मैनुअल रे लिखाई छी मैनुअल ऊपर कोन मु आज्ञा मु तो सेटा सर डीआईजी सर को कथा आइतली से जो रायगड़ा जेल कथा नेगिर से कहले हमें कोन करिवो जेल रे ड्यूटी बांटीबा दायित्व होची जेलरंकर तो आमर से किसी इंटरफेयर करिवार नाही। आज्ञा सर हो सर थैंक यू। एबे एबे टिके छुट्टी टिके जाई पारुतलो जेहेतु गोटे गोटे शिफ्ट रे 5 जण 4 जण रहउतलो सेटारे जण 2 जण भी जाई पारुतलो सेटा बेले छुट्टी टिके रेस्ट्रिक्शन हबो मैक्सिमम जण लोक जाई परिबो। आज्ञा हां शिफ्ट हां रोटेशन तो मजी आशा करिवो बस बस सेटा भी सुविधा मानको अब जानि परना से माने अधिक टाइम खटुचंदी शिफ्ट ड्यूटी ना हले
ତାଙ୍କର କହିକି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଲେଖିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖ, ତମେ ଯେବେ ସୁବିଧା ହଉଛି ଲେଖ, ମତେ କହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୋର ସାଇଡରୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଲଗା ସବୁଆଡେ ହେଲାଣି, ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? ମ୍ୟାনুଆଲରେ ଅଛି ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସିଷ୍ଟମ, ତମେ କର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହୁଥିଲି, ଜୁଲାଇରେ ଆଇଲି ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ବି କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରୁ କହିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ରୁ କରିବୁ କହୁଥିଲେ, କଣ କରିବେ କେଜାଣି। ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ପକେଇଥାଉ, ନା ନା ଛୁଟି କଥା କୁହନି ମତେ, ତମେ ସିଫ୍ଟ ଗଲେ କି ସାର ତାପରେ ଛୁଟି କଥା କହିବ। ଗୋଟେକୁ ମନା କରିଦେଲି, ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ତୁମର ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ତମେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କର, ତାପରେ ଛୁଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରିବେ ବୋଧେ ଏ ଭିତରେ, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବେ ତାଙ୍କର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ। ଜେଲରେ କାହାରି ମଧ୍ୟ ମନମାନି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ନ ମାନିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବ। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଆପରେ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ରାଉରକେଲା ଜେଲ। ରାଉରକେଲା ଜେଲର ଜେଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ରାହୁଲ ମଙ୍ଗନ କେସରେ ରାହୁଲ ମଙ୍ଗନ ଯୋଉ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା, ଯିଏକି ସେଇ ଜେଲର ଜେଲର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିଥିବା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରତିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଥା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ରାହୁଲ କୁମାର ମଙ୍ଗନ କେସରେ ରାଉରକେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ଜେଲର ଜେଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ଜେଲରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲାଗିନଥିଲା ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଡିଆଇଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଡିଆଇଜି ମହାଶୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାମଲାରେ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ସୁନିଲ ଦତ୍ତ କହୁଥିଲି କଟକରୁ। ଆଜ୍ଞା ସୁନିଲ ଦତ୍ତ କହୁଛି କଟକରୁ ସାର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଥିଲା ରାଉରକେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲରେ, ସେଠିର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁଇପର ଥିଲା ରାହୁଲ କୁମାର ମଙ୍ଗନ, ତାକୁ 8 ମାସ ହେଲା ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁନି, ଫେରାର ଅଛି। ସିଏ ଫେରାର ଅଛି କଣ କି କିଛି ୱାର୍ଡର ଆଉ ଜେଲରଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲି, କଲ୍ ତ ଉଠେଇ ନଥିଲେ, ମେସେଜ କରିଥିଲି, ମେସେଜ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ୱାର୍ଡର ଆଉ ଜେଲରଙ୍କର ବି ପଇସା ସିଏ ନେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା 2023 ମସିହାରେ ୱାର୍ଡର ଚାକିରି କରେଇଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ ହଁ ସୁଇପରଟା ନେଇଛି ସାର୍। ରାହୁଲ କୁମାର ମଙ୍ଗନ ଏଠି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୁକ୍ଲା ବାବୁ, ରତିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା। ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ସିନା ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ହେଇନଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରା ଏଇ ମାମଲାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିବା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଲା ବାବୁ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ନେଇକିରି ଯାଇଛି, ଇଏ ଆକୁ ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫୋନ ତ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମେସେଜ ଦେଖିଲେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ୱାର୍ଡର ଆଉ ଯୋଉ ଜେଲର ଆମର ଯିଏ 8 ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି କେରକେଟା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଖାଲି 1,20,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ କରିଛି। ଆଉ ଫେରାର ଅଛି ତାର ସୁଇପର ରିଟର୍ନ କରିଛି। ହଁ ସୁଇପର ରିଟର୍ନ କରିଛି। ସୁଇପର ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାର୍ ସବୁ ପଇସା ନେଇଛି। ଏଇ ଖବର ତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ପତା ଲଗେଇବି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଟିକେ ସେଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଆଲିଗେସନ ହେଲା ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଇପର କୁଆଡେ ଗଲା, ଯଦି ଆସୁନି ତାର କଣ ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି କି ଆକ୍ସନ କଣ ନିଆ ହଉଛି ତାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ଜଣେ ଜେଲର ସୁଇପର ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବ। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରତିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଯୋଉମାନେ ଫେରି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କିଭଳି ଭାବରେ ଫେରି ପାଇବେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଇବୁ। ଆମେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ଏବଂ
एमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नापी आम नवेदन करवा और से विरुद्ध निश्चित भाव में कार्यानुष्ठान होब एणु आपण मैंने तुरंत एम विरुद्ध में कार्यानुष्ठान आगे आसतु आम कल 5 गोटी मामला दायर करथिले जे जेल रे किभली भाव एक्सपायरी प्रोडक्ट कथा कहतु एवं नकली सामग्री जोड़ा कि जेल रे खाइबा योग्य नुह बाहर जो खाद्य बिक्री हो पारे ना से खाद्य को माने जेल रे नेकरी बिक्री करछंती आम ताकू दृढ़ विरोध करथिले और सही संबंधी मामला 5टी दायर कर जायतिला आम पाखरे विशेष सूत्ररु किछि खबर आसिक पहुंची जे आमे जो प्रतिवाद करूछु आम विरोध रे मध्य एमाने स्वर उत्तोलन करूछंती एवं जो ऑफिसर माने आम विरोध में स्वर उत्तोलन करुछंती निजको टिके देखंतु जे कोन करुछंती आपण माने केबे सुधुरिबे आपण माने एवं गोटे कथा हला जे खबर आमको जेतेबेले आसिक पहुंचुची जेतेबेले रिलीज प्रिजनर कथा कहंतु किबा जेल रे प्रिजनर कथा कहंतु एमान जेतेबेले हमको इन्फॉर्मेशन दियंती एमान को माड मरा जाउची तार मध्य आमे मामला दायर करूछु एबे रिसेंटली आमे जेतेबेले आस्का जेल रे जड़े प्रिजनर आमको जोगाजोग करथिले तांको माड मरा जायतिला एवं तांको 5 दिन होला फोन न दिया जायतिबा अभियोग मध्ये आम पाखरा आसिक पहुंचतिला आमे डीएन बारिक को जोगाजोग करथिलु किंतु डीएन बारिक आम फोन को रिसीव कर नथिले एवं काली आमे डीआईजी शुभकांत मिश्र को ए अभियोग जणैबे जे आस्का जेल रो जेलर जे कि खगेश्वर सिंह किभली भाव में उमरकोट रे दुर्नीति करी आस्का को आसीछंती एवं आस्का रे मध्ये तांकर प्रादुर्भाव चालीछि एवं किभली भाव से प्रिजनर को आक्रमण करूछंती जेल रे निशा कारबार चालीछि मोबाइल मध्ये सेई माने ही मोबाइल दउथिबार आम पाखर अभियोग आसिक पहुंची एवं गंजेई मध्ये दिया जाउथबा अभियोग आसिक पहुंची जेतेबेले जेल मध्ये को गंजेई किमा मोबाइल जाउछि सेतेबेले जेलर एवं वार्डर माने संपुक्त थिबा आम पाखर अभियोग आसिक पहुंचुछि एवं आमे एठी मध्ये कहबाकू चाहूँ जे 5 दिन तले जेतेबेले तांको माड मरा जायतिला आमे अभियोग करथिले एवं किछि ऑफिसर एवं वार्डर को जोगाजोग करथिले समान तांको कथा भाषा करूनांती तांको घर पुनर्बार हमको अभियोग आस्तिला जे तांको जेल मध्ये कैद करी रखा जायछि एवं सेल रे रखा जायछि तांको माड मरा जाउथबा अभियोग हेछि एही संबंधी आउ एक मामला आज मानव अधिकार कमिशन रे दायर कर जायछि तेनु आस्का जेल रो जेलर खगेश्वर सिंह विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा पई आमे डीआईजी को काली अभियोग जणैबो एवं डीजी को मध्य एही संबंधी एक अभियोग दाखल करा जिवो आस्का जेल रे होतिबा दुर्नीति को किभली भाव रे तुरंत रोका जाय परियो सेही भितरे आमे पदक्षेप नेबो एवं तुरंत कार्यानुष्ठान पई डीआईजी को काली आमे फोन जोग मध्य जोगाजोग करिवो रहुछि आज पई एतिकी नमस्कार।